Hi guys, welcome to the work is Papa. Ayan si Rafa, ayan ako. Tapos, ako, Frozen ako, Elsa ako eh. Ayan, natalo ako dyan. Tapos, natapon ko yan, tapos nulog. Tapos, nag-chick. Ayan si Elsa ko yun, Elsa din. And tapos, friend ako, Elsa. Ayan, no, candies. Ayan, natatakot na ako dyan yung hatsawin. Tapos, may candy dyan. Tapos, gusto ko yan. Oh, may Princess Pony. Tapos, balloon nakuha ko. Gusto ko na balloon. Ayan si Rafa, gusto niya din balloon. Tapos, skeletons. Kasi, andyan kami ni Rafa, kakita kami dyan naman. Tapos, ang ganda dyan eh. Kasi, pumunta na ako eh. Dahil na ako pumunta dyan. Kasi nagpipicture ako eh. Tapos, frozen ako. Nagdaramit ako doon. Iba. Tapos, mermaids, pumpkins, or pumpkins had seats. Because, ayan, nandyan ako. Tapos, yung balloon. Sa akin yung balloon kasi si Rafa andyan kasi gusto ko dyan. Tapos kung nakaka yung balloon, nagpa-play ako. Tapos nagpa-play ako dyan. Gusto ko ganyan. Tapos, bye guys. See you tomorrow. Bye!